Pite od gotovih tankih kora za savijače, ovih kupovnih, stvarno se mogu napraviti na puno različitih načina, a i sama sam ih isto tako radila u različitim varijantama. A nedavno sam napravila jednu neobičnu motanu pitu sa sirom i zato ću vam danas pokazati kako se ona radi. U ovom ćemo receptu tanke kore za savijače neobično nagužvati, složiti u jednu okruglu formu. Sve ćemo premazati sa dosta začinskog maslaca, dobro zapeći da bude hrskavo. Nakon toga sve se posipava sa 2 različite vrste sira, preljeva se sa preljevom od jaja i kiseloga vrhnja i nakon pečenja dobije se stvarno nešto fantastično. Svi sastojci koji mi trebaju za pripremu ovog recepta nalaze se već ovdje ispred mene. Ja ću vam svakako u opisu videa napisati što je sve ovdje točno na stolu i imat ćete tamo i link koji će vas odvesti na moju stranicu gdje ćete imati isti ovaj recept u pisanoj formi. Prije nego što se krenemo rolati kore i sve ostalo, moramo napraviti neke predradnje. Za ovaj će nam recept trebati otopljeni maslac, znači ja sam ga otopila evo ovako, možete u mikrovalnoj, možete i na tihoj vatrici. I prije nego što krenemo bilo što raditi, ovaj kalup za pečenje, ja imam ovakvu jednu okruglu formu, treba dobro premazati sa maslacem, tako da nam lim za pečenje bude spreman. U istom ovom trenutku dok ovo radite sve početno, sjetite se upaliti pečnicu da ona bude dobro zagrijana na 180 stupnjeva. Na redu su nam kore. Kupovne kore za savijače stvarno mogu doći u različitim nekakvim varijantama, od tanjih do debljih, u različitim, ne znam, i količinama tih samih kora unutra, a samim tim i drugačijoj gramaži. Otprilike vam treba jedno 7 do 8 kora za ovaj recept, ali to se može i smanjiti ako radite ovo u nekakvom manjem limu. Uglavnom, kore ćemo sada jednostavno ovako samo uz pomoću prstiju nagužvati, narolati, napraviti nekakvu, ajmo reći, harmoniku. I sad, ako koristite kore koje su onako dosta lomljive, suhe, može vam se dogoditi da vam popuca jako, ali nemojte se čak ni oko toga brinuti, jer ako su vam kore možda malo presuhe, jednostavno ih potapkajte sa malo vode, da one malo umekšaju i onda ćete puno lakše raditi s njima. Prvo srolamo ovako prvu koru u nekakvu, ajmo reći, ružicu, to nam je početni dio, i stavljamo je u sredinu ovog lima za pečenje koji smo prethodno namastili. Ali učvrstimo da se ona baš ne raziđe dok motamo sljedeću. Na isti ovaj način kako smo ovu smotali, smotamo i sljedeću koru. I sada je ne radimo ružicu od ove kore, nego je u ovaj kalup stavljamo oko ove početne. Znači jednostavno ovako samo zaokružimo i ponovo malo fiksiramo. Sve se to poslije da popraviti rukama. Znači ponavljamo cijelu stvar sa svim korama koje imamo. Sada kada smo sve kore ovako složili, vidite i sami da je ovaj lim za pečenje onako popunjen s njima. Sada slobodno malo uz pomoću prstiju rasporedite ako su se one negdje razmotale ili nešto takoga, tako da bude otprilike sve onako popunjeno i slobodno ovako malo prstima razdvojimo ove nabore koje smo napravili, tako da to bude onako posvuda podjednako. I sad smo došli do onoga što sam vam rekla u početku, pa nema veze ako vam te kore i puknu, ako se rasipaju dok ih onako rolate, jer i onako će se to sve skupa lijepo zapeći. Ovako formirane kore morat ćemo sada premazati začinskim maslacem. Znači maslac otopimo i sada maslacu dodajemo začinsko bilje. Znači ja koristim mješavinu mediteranskog bilja, znači origano, majčina dušica i nešto malo ružmarina. Znači jako volim vlasac, to može biti svježi, može biti suhi vlasac. To sve skupa pomiješamo, malo papra, malo soli. I kakva bi to bila začinska mješavina maslaca bez češnjaka. Znači 2 češnja češnjaka zdrobimo i zdrobljeni češnjak dodamo ovoj mješavini. Češnjak naravno možete i nasjeckati, ali je puno jača aroma češnjaka ako se evo ovako zgnječi, jer onda pusti puno više ovih svojih esencijalnih ulja. To se sve skupa dobro ovako izmiješamo, možete odmah raditi sa jednom četkicom s kojom ćete puno lakše sve ovo i premazati. I
samo ravnomjerno uz pomoću četkice premažemo sve ove kore. Pomalo onako da polako uđe to u sve ove fine nabore koje smo napravili. Naša je pita u ovoj svojoj početnoj fazi sada spremna za pečenje, zato sam vam i rekla pečnica mora biti zagrijana unaprijed na 180 stupnjeva. I nju ćemo sada peći dok ne postane potpuno hruskava, znači treba će joj od 15 do 20 minuta, ovisi koliko vam je jaka pećnica. Ono što je jako bitno i što želimo postići da se ova pita zapeče od ispod, da bude onako baš hrskava jako i zato ću je peći u gornjem dijelu pećnice kao što možete vidjeti jer tako će se pita puno ljepše i od dolje baš onako jako zapeći. Znači nekakvih 20 minuta pa onda idemo dalje. Dok nam se pita u pripremnoj fazi peče, idemo pripremiti preljev, znači 3 cijela jaja razbijemo u posudu u kojoj ćemo ih onda moći i miksati. Jaja začinimo odmah u ovom trenutku mješavinom biljnog začina, nešto malo soli, papar i miksamo ih par minuta dok ne postanu pjenasta. Umiksanim jajima dodat ćemo kiselo vrhnje. U nedostatku kiselog vrhnja možete staviti mileram ili čvrsti grčki jogurt. Pa polako izmiksamo i to. Na kraju ulijemo nešto malo mlijeka kako bi nam smjesa postala malo rijeđa, kakva i mora biti. Ovako zapečenu pitu sada ćemo za početak posipati sa parmezanom, sitno ribanim. Pećnica sve ovo vrijeme ostaje uključena na istoj temperaturi na kojoj je bila i do sada. Ovo već sad predivno miriši, a još će bolje mirisati kada stavimo i mješavinu tvrđeg ribanog sira. Znači može biti gauda, može biti mozzarella ili kombinacija. I za kraj ova mješavina koju smo malo čas izmiksali, malo još ručno prođemo do dna da ne bi slučajno nešto ostalo. I polako prelijemo preko cijele pite. Sad ćemo samo uz pomoć jedne špatulice ili žlice lagano ovako pokušati razdvojiti kako bi nam ova smjesa koju smo izlili od jaja i kiselog vrhnja prošla skroz do dna. Tako da se ipak to malo sve skupa onako upije. I pita je spremna da je vratimo u pećnicu. Kao što rekoh, na istoj temperaturi na kojoj se pekli i do sada, također u gornjem dijelu pećnice. Ovo ćemo sada nastaviti peći još dodatnih 20 minuta, dok se sve skupa lijepo ovaj sir ne otopi i ova kombinacija jaja i vrhnja ne stisne i učini ovu pitu savršenom. Naša motana pita sa sirom je gotova, savršeno se ispekla, vidite i sami kako je ona zlatno smeđa u stvari od gore, a savršeno hrskava. Ostavit ću ju sad samo par minuta da se prohladi prije nego što je lijepo izrežemo na onako nekakve prvo četvrtine, pa onda i osmine i ona je spremna za posluživanje. Ovu pitu možete poslužiti na primjer uz jogurt koji uvijek savršeno paše uz sve pite od ovakvih tankih kora za savijače, ali fino tu paše i kakva onako miješana salata od sezonskog povrća. Ja se nadam da vam se ovaj recept svidio. Vidjeli ste da je prilično jednostavno za napraviti, relativno čak i brzo gotovo i stvarno nema razloga da ne pokušate ovo napraviti doma. Pokušajte, pišite mi naravno dolje u komentarima kako vam se svidjelo i budite uz nas i neki sljedeći put. Lijep pozdrav svima!